HagML tayo tata. Asynchronous class matlaang. Enjoy yung tayo kitay. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Woo! Nangabak tayo! Nagmulti-feeling na, nangabak tayo. Daytate paglaingang. ML pa more. Enjoy now, cram later. Tapos damagam to ni teacher mo, sir, anyate kurang ko, mabalin pa yung agipasa, nung nalpas ba't exam yun, naipasa pa kini principalin, dagiti grado yun. Di ba asynchronous class tata, pati itong bigat, nalpas man ti ipapaarambe ni teacher mo, kinyam. Last week, talungal daw nga awang klase tayo. Idi pinagipasaan na, awang ba't naipasa mo? Win streak ka TML, J-class record ni teacher mo, dagiti scores mo butaw-butaw. Tupo-tupo, kaslang ipon mo. Nakait i-record da. Itid mo akin ni teacher mo, dahi ta double kill, kas kada triple kill mo, kinyana, as kada savage. Ipakitam to lang kini teacher mo, jay ML history. I-convert ng tulak tandi ay nga attendance mo niya. Amo kung deramid mo. Tatagay ayam ka pa'y, ag petex ka, tapos no bagsap ka, kurang-kurang ti activities mo. Sana hanggang kurang-kurang paayabam ni Lolam na hanggang maapagnan, ag si maasi ni teacher mo, si kamat nga awan nasusurom, dapo ta 5 years mo na sistema dayta. Anya, nagipmel ka manan. Agtal ka yun ta imam, kaslamot tangan ti saka mo, day tatangan ti ramay mo. Gusto mo't jay imbagana. Nasakit, tagus ti puso, ngam pudno. Iso nga tata, hanak palag ML, una akpay ti priorities ko, akas may isang estudyante. Tapno, nalpas kon to amin ang activities ko, mabalina kon nga agay-ayam. Hirap now, enjoy later. So, thank you DJ ko. Sino din, konsensya ko din yan. Basta, agyaman na.